Okay. Ayan, once again, maayong gabi kay mosulod dagit ang kagabinon sa makadaghan nga higayon, gipangandoy nga makabalik og lingkod di ani nga dapit para sa aton mga kaigsuonan di ano nga namati. Once again, maayong gabi sa tanan. Ayan. So salamat sa Dios kay tagaan sa tagkahigayonan makita-kits na punta diri nga dapit. Ayan. So bisan og diri lamang sa television makita ay kita once again maka-share pud ta sa tulong sa Ginoo, di ba? So sa dili ako magsugod, tuguti ko nga magampo kita. Sige. Magampo kita ako sa nang gipadapting gamay. Malipayon ako sa pag-share ni ini kay nganong duha gid ni kasimana ako ang andaman sa akong kudigo bisan og naa ni sa akong kasing-kasing no kay ingon man ang pulong sa Ginoo nga diha sa Salmo 119:11 ingon man siya giampingan nako ang imong pulong sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Ayan. Magampot ta. Halang dun og gamhanan ng mga Dios, dalaygon ka sa katapusan intak na sa kagabi no ugan. Ako indidikar kanimo ang kagabinon o Dios uban sa mga kaigsuonan nga misamis nun. Once again nga nagpatalinghog na minaw sa pulong nimo Ginoo. Ako masubli o Dios tungod sa imong pulong nga ang tanan nagapamati kanimo imuhaman. Busa ning kagabinon tuguti nga ang tanan ay dilungo makadungog sila amahan kay dili tanan adunay dalunggan makadungog sa imong pulong. Ako kanang nasabtan o Hesus nga bisan sa pinitik Ginoo sa among kasing-kasing o sa pagpilok sa among mga pilo imo nang but-an daan og nakita na nimo nga daan. Mao na nga nagpasalamat ako sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesus. Ani na sad magdilungugay na sad kita karon, makita ay na sad kita karon sa kaayo sa Dios. Ayan. Salamat kaayo once again sa ako mga kaigsuonan no. Bisan og islo atong connection apan dili islo ang connection sa Ginoo labaw na diya sa mga katawhan sa Ginoo nga mahigugmaon sa pagpatalinghog sa iyang pulong. Ayan. So na ako diya karon sa Salmo sa libro sa mga Salmo diya sa 51 Gis kung ikaw karon igsuon tagaanta ka og kahigayunan sa pagunit sa imong Biblia. Pero high-tech man ta karon ang uban naa sa ilang cellphone. Ayan. Nasayod ako sa makadaghan nga higayon nga ang nagpaminaw mas daghan og nahibaluan kaysa nagsulti mo nagiaghat nako ang tanan ka sa pagpaminaw aron nga daghan mga revelasyon sa Dios nga ikahatag di kanimo ug ma-share pod kana ngadto sa uban. Ayan. Doon na kita'y katungod sa pagdugang, panula kita'y katungod sa pagkulang, sumala sa pulong sa Dios. Maayong gabi o sa akong mga kaigsuunan karon dinha nga nagpatalinghog sa tagsa nila nga panimalay. Kinsabay na yung mga kasing-kasing diha ina nga ako Ginoo adunay kasing-kasing o gusto nako nga puy-an mo o Dios. Ayan. So nalipay kog dako kay kitang tanan adunay kasing-kasing diha sa atong buhi nga Dios. Once again mapasalamaton kaayo ko no kay ako mong i-remind ingon ang Roma 3:23 walay bisag usa ka tawo nga walay sala ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Doon na siya kama kay nganuman apan katong si bisag kinsa nagatuo kaniya makabaton ka na kinabuhi nga walay katapusan. Once again ikaw nga nagtuo sa ngalan ni Jesus may kinabuhi ka nga walay katapusan ug kita tanan iyahan nang gipasaylo. Salamat sa Ginoo kay ako ug ikaw adunay mga kasing-kasing. Not only nga igdulungog lamang apan do na kitay kasing-kasing ug unahuna nga matinuhuon diya sa atong buhi nga Dios. Kini karon kagabinon alang lamang sa mga pinili. Apan kung ikaw gipili ng daan aside ako nga naa jud ka diha. Nag-atang, nagpaminaw ug nasayran nimo nga daan. Nga kung ikaw iya sa Dios, makapanunod ikaw sa mga panalangin nga promise sa atong buhi nga Dios. Ngano iskutan nato karon ang kasing-kasing. Ayan. Mao na siya ang gusto nako tukion. Kasing-kasing sa katawhan. Giuluhan ako siya the heart. Unsa magid ang kasing-kasing? Sa imuhang paghuna-huna unsa magid ang kasing-kasing? Di ba diha ang pinitik, diha ang tinubdan sa gugma, diha ang tinubdan sa kalipay, diha ang tinubdan sa kasakit, diha ang tinubdan sa mga pagmahay. Ang tanan nga atong pagbati isip tao ana asulod sa atong kasing-kasing, di ba?
So atong pamalandungan unsa ka na sa imong paghuna-huna unsa man nagrepresentar ang imong kasing-kasing para sa imong kaugalingon. Para kanako usa siya ka templo sa Dios sumala sa pulong sa Ginoo. Pero kaniadto nga wala pa ko kahibalo, diha lagi ko taman kasing-kasing the heart. O di ba? Gugma. Diha nagsugod ang gugma. Para kanako diha magsugod ang kalipay. Gani katong panahon na wala pa ko kahibalo. Wala pa ko nasayod sa pulong sa Ginoo nga ang kasing-kasing di ay tinubdan sa kinabuhi. Amen. So nindot kayo. Tinubdan man sa tanang mga putang, apan nindot gayon kung himuon nato kanunay sa tong nahuna nga tinubdan siya sa kinabuhi. Subo man palandungon nga dunay uban nga nagsumikad ang mga balatian sa kasing-kasing apan ato karon siya nga pamalandungan ug ngano dili man ako malikay diya sa mga balatian kay usa sad ako nagbalatian nga gidayagnos sa doktor nga aduna pod koy gitawag nga heart enlargement. Hello sa mga tao diha nga nagibati karon sa kasing-kasing malipayon, masulubon, mahigugmaon ato kanatagaan og pagtagad tungod kay nganuman diha nagsumikad ang atong kinabuhi. Tinuod pa ka kana sige atong lantawon aduna ko gipangtun-an dire ako lang siya gikuan og ginagmay itiknot nako apan daghan pa inyo mabuhat dira kay pwede niyo nalilion diya sa inyong cellphone daghan kayo ihatag si AI din ha. Ingon siya dire in Psalms 51:10 ayan putlia o Dios ang akong kasing-kasing ug hatagi akong bag-o ug masinugtanong espiritu. Ang una nga words nga gibuy-an sa Salmo 51 Gs, ingon siya diha, putlia ang akong kasing-kasing. Unya dito sa katapusan, espiritu. Ngano ka ha? So parang kanako ang kasing-kasing nga imo jung gi-words nga kasing-kasing, literal gid siya nga heart, mao na din ha ang atong gitawag og kasing-kasing. Apan ngano man dito sa tumoy himua nga masinugtanon ang akong espiritu. Uy, utrohon kuno, himuon, bag-uhon. So sa atoa pa, kita di ay nga gipakatao nga tanan nga dunay kasing-kasing, aduna gid di ay mga pagbati diha sa sulod. Ngano man nga niingon man siya diha nga utrohon, bag-uhon. So atong iparenew diha sa Ginoo. Once again, hello. Mga kaigsuonan ko nga nakadawat na kay Kristo Jesus sa unsa katong mga katuigan nga nang labay ug mga nakalimot na kay tao ra gid ta makalimot ta diha sa pagbati labaw na kung naata sa kanang gitawag og drought time, drought season. Lisod kaayo i-explain sa kasing-kasing nga nagbasulubon nga mamahimong malipayon apan timan unsa may giingon adunay panahon sa pagkalipay, adunay panahon sa kagul-anan apan sa tanang panahon nga ikaw nga nakaangkon ni Kristo sulod sa imong kasing-kasing tuguti nga ikaw sa kanunay bisan na puno pa ka sa problema o suluran, hayai nga magpataas gayod ang Espiritu sa Dios. That's why they are talking about Spirit. Renew my spirit. O, di ba? Nga naman, tungod ang atong kasing-kasing, alang kining ngadto sa mga katawhan nga nakadawat ni Hesukristo nga bugtong manluluwas o gideclare niya siya mga ba o sa kasing-kasing nga ang iyang kasing-kasing puy-an sa balaan nga Espiritu Santo. Once again, I will remind it to you para kanatong tanan. 1 Corinthians 3:16, unsa may giingon diha? Don't you know that you are the temple of God and the Spirit of the Lord lives in you? Kana siya nga pulong sa Dios, ngadto kana sa iyang mga katawhan ipaabot. Kanako o kaninyo, busa magmalipayon kita, kay ikaw di ay nga nagtuo ni Jesus, naa siya sa imong kasing-kasing. That's why nga kung doon naman tayo mga gipangbati diha nga kasuko, kayungot-ngot, mga pagmahay, tuguti nga moingon kita sama ni David. O Ginoo, o Dios, hallelujah. Ang akong kasing-kasing hatagi ako bag-o ug masinugtanong espiritu. That's why kung maingon siya espiritu, not only nga diha lang sulod sa kasing-kasing kundi naglangkob sa tibuok natong pagkatao. What I said earlier in Romans 3:23, wala gay taong matarong, wala bisan usa, apan pinaagi sa grasya sa Dios, kita iyang gimatarong. Di ba? The question is, ayan, isulod na ang pangutana. Ako tong pangutana, wala ko kabalo sa inyong pangutana. So that's why nga atong tun-an, ato pong pangutanon atong kaugalingon. Di ba? Ingon sa diri, why heart? Ngano kuno
ang kasing-kasing. Sa imong huna-huna, ngano kaha nga kasing-kasing. Okay? Para kanako diha lagi ang sinugdanan sa kalipay, diha ang sinugdan. Kabantay mo kung Christmas, ngano ang gigamit nga word is Merry Christmas. Dili man Happy Christmas. Kung birthday, Happy Birthday. Kung Christmas, Merry Christmas. Unsay kadlainan anang duha? Okay? Para kanako very simple. Ang happy is tawano na to. And the merry is from the bottom of heart. Ngano man lahi ang kalipay sa mga taong nga gibati nga siya gipili o gitagaag kaluwasan ni Ginoong Hesus. Wala ko nag-mention sa atong relihiyon. Ang gi-mention ko, Jesus Christ is our Savior. Kung kinsa pa ka, unsa ka na denominasyon, unsa ka nga organisasyon, remember, if you believe Jesus Christ is your Savior, dili ka na mawala, imo ka nang tandan, imo ka nang ibutang diha sa imong kasing-kasing. Diba? Ngano man yun? Because, ngano man nga kasing-kasing og dili life, okay. Padayon ko sa unahan, sumala sa akong natun-an nga gamay o hamubo alang sa tanan. Why heart and not life? Because it's considered the center of thought and desire. Diha nagsumikad tanan sa atong kasing-kasing, atong gipangandoy, gitinguha, labaw sa atong giuna-una. Ngano man nga diha sa kasing-kasing, nga ubos man ang kasing-kasing sa atong una-una. Because center lagi siya sa tanan sa atong kinabuhi. Kung maingon gani ta og center, mura bag mas dako siya og ranggo sa tanan nato ang naa sa ato. Once nga ikaw trabahante, doon na dyan kay amo. So kung doon na kay amo, submit gid ka dito sa iya. Muna nga, bisan unsa pa na sa itong huna-huna, bisan ato pa nang giplano, ang Diyos na sayod ng daan, tungod naan siya lagi sulod sa atong kasing-kasing. Amen? Kaya bisag wala pa sa sulod sa atong kasing-kasing, nasayran na niyang daan. Ang mga butang nga angay natong bantayan. That's why always kita mag-pray. Akong giaghat ang tanan nga dunay kasing-kasing diha sa Ginoo, nga dili undangon ang panagtapok, dili undangon ang panagampo, tanan gyud ra ba walay gilabyan ang tanan gayud. Allah. The heart represent the whole life and controls the whole emotion. Ayan. So kung naghatag di ay ang kasing-kasing o pagtugot nga siya ang sentro sa atong kinabuhi, gipalaluman pag yun. The heart is our whole life. The heart is the controller of our emotion. Masugot ba ka og sa dili, but that is the heart. Timan gani kung magpa-doktor ka, unsay resulta? Kung high blood ka, apektado imong heart. Kung diabetes ko ka, apektado gyapon imong heart. Mubitaw na mingon ang mga doktor nga dili gid mag-stress basta tagas na mo og mga edad kay dali kay magbalatian. Kay once nga mag-stress ta ang atong kasing-kasing maapektuhan. Hello, miss noon. Ay pag stress karon din ha. Kinahanglan gid ka nga imong kasing-kasing imong paminawon diha sa pulong sa Ginoo. I believe na bisag unsa pa ang imong katayuan karon, I believe bisag unsa imong edad, bisag unsa imong denominasyon, bisag unsa imong relihiyon, I believe you are only believe that our God is Jesus Christ. Ug ikaw mapasalamaton gid ka sa Ginoo kay natukoy nimo ang kamatuoran nga si Jesus lamang ang atong buhi nga Dios hantod sa kahangturan. Di ba? Muna akong giingon kaganina sa Salmo 19:11. Giampingan ko ang imong pulong pagkanindot kaayo sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Praise the Lord. Hallelujah. So diha ra di ay ang sikreto. Ampingan nato ang sulod sa atong kasing-kasing which is the Word of God. Amen. Hello, pagkanindot kayo. Lami ikatawa, lami ihilak tungod kay ngano man. Gitun-an lagi nako siya pasulod sa akong kasing-kasing. Muna gusto pud nako i-share sa inyo ha. And I believe nga mas daghan pa mo ug mas wide pa ang inyong kaalam ana. Di ba? I am only an instrument of the Lord para mapashare sa inyo ha kay ngano man dunay panahon nga nabisi kita, dunay panahon nga dili nato matagano pagtagad apan daghang tagkaalam diha nga sides, dunay panahon nga nalimtan ang pagtuon sa pulong sa Ginoo apan naa siya sulod sa atong kasing-kasing. Yan. I love you, Miss Amisnon. I love you, Lord. I love you, Jesus. Ingon ang Proverbs 4:23. Panultion matud pa sa Bisaya.
all things ground on your heart. Guard on your heart. Ayan. Kaya dili man kay ko makaklaro sa gagmay. So ako siyang gamitan og larga vista, antipara og reading. Ang imong huna-huna mo'y tinubdan sa kinabuhi. Busa bantay sila ingon nga tinubdan sa imong bahandi. Ang imong kasing-kasing. Ayan. Guard your heart. How to guard our heart? Ikaw igsuon. Kung namalandong ka karon huna-huna daw giunsa nimo pag-guard ang imong kasing-kasing. Gigard ba nimo pinaagi sa pag-inuma sa tambal kay gidiagnose na ka sa imong heart disease? Hello. Before on that nga nihatabo na sa ato kay kita man gitanan moagi ana bisag unsa klase nga balatian. Apan remember unsa ang heart controls the whole emotion. Ayan. So kana day atong mga balatian para kanako nagsumikad sa atong emosyon. So kay ang atong emosyon ato man gipaduot sa atong kasing-kasing, magbalatian si kasing-kasing. Mao na bisag unsa kaguol, bisag unsa gayud kasakit, hold your heart. Kung baga sa pulong pa sa Dios in Proverbs 4:23, guard your heart. How to guard our heart para kanako isa ra gid ako nabalaan. Ang himuon ako nga gwardya sa akong kasing-kasing, which is the word of God, the love of God. Diba? Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. The word of God is not only the word or kingdom, it is power. Hallelujah. When there is power, there is healing. Amen. Sunindot kaayo. Hello, hala, ganahan jud kay ko karong gabi na bitaw ay. Pero naara man jud tay isa ka oras, layo pa man gid hinuon kaayo, pero gusto ko na moawit diya sa Ginoo. Ay, praise the Lord. Hallelujah. Tinubdan sa imong bahandi. Hallelujah. Nga naman giingon, nga tinubdan sa imong bahandi ang atong kasing-kasing nga gigwardyahan natong kanunay. Tinubdan sa kinabuhi, tinubdan pagyud sa bahandi. Ayan. Kay kung baskog ta, makatrabaho ta. Because we are resourceful in Christ Jesus. Daghan tag pwede mabuhat alang sa Dios, daghan tag pwede mabuhat alang sa pamilya, daghan tag pwede mabuhat alang sa atong komunidad as a servant of God, as a people of the Lord. Ikaw ug ako do natay dako nga purpose aning kalibutan na. That's why the word of the Lord nag-remind kanunay kanato, guard your heart. Ayan, mga kaigsuunan ko, isa ra gyud ang akong mahatag sa inyo ha. How to guard our heart? Read your Bible every day. Amen. Read your Bible every day. Read your Bible daily. Wa man pud giingon diya nga hurutag basa. Bahala ka sa kataman mo basa. Basta moabot ang punto sa tanto nimong basa nga malipayon ang imong kasing-kasing, nabuhi ang espiritu, nausab ang espiritu. That's why we need to renew our strength every day through the word of God. Ayan, pagkanindot kaayo oy mga kaigsuunan ko diya sa Ginoo. Dili lang pud baya ingon nga kamuray maluya, apil pud gihapon mi do na mi kaluyahon, lahi ang kaluyahon, because weaknesses is the instrument of our enemy to defeat us every day. That's why always guard our heart through read the word of the Lord. Dili lang pud basahon, kundi sundon, tumanon, buhaton. Magmasulubon man ang imong kasing-kasing kaduna kay nakita nga dili utuman sa kabubuton sa Dios, apan ipabilin ang imong kasing-kasing nga malipayon masulundon diha sa kabubuton sa Ginoo. Why? That is the secret how to guard our heart. Oh, praise God. Hallelujah. Kaganina unsa to ang first? Ingon ang first verse ato sa Psalms 51:10. Hatagi ako og bag-o og masinugtanong espiritu. Ayan. The second one is, ingon siya dili, Proverbs 4:23, ang kasing-kasing mao ang tinubdan sa kinabuhi, sila ingon pod nga tinubdan sa mga bahandi. Because life is treasure. Our life in the Lord is treasure. Why? Gihigugma ka sa Ginoo. Millions and millions of people in the world, but you are at chosen one. Pinasahi ka.
Pinasahi ako. Pinasahi sila. Mga kaigsuunan nato sila diha sa Ginoo. Hello, misamis noon, maayong gabi. Nindot kaayo ang pangapi nato karong kagabi noon. Ang uban na ni hapon diha no nagtanaw-tanaw sa ilang telebisyon. Salamat sa Dios nga naapo ka diha usa ka nakapaminaw. Ayan. Ikatulo, ingon sa diri in Jeremiah 17:9. Ayan, atong lantawon, atong basahon. Ingon siya diri, the heart is deceitful. Praise God. Hallelujah. Kinsa man ang makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mo labaw ni ini kalimbungan ug labihan kini kadautan. Halaka. The heart is treasure, the heart is life, the heart is the controller of whole emotion. Ang kasing-kasing po di ay deceitful. Halo, bantayunon gayon. Nga naman, dili lang day gugma ang ipagawas sa kasing-kasing, pati day ang pagkamalimbungon. Amen. Why? Tungod kay ang kasing-kasing diha lagi, siya lagi ang controller the whole emotion. Kani ang dako nato nga bantayunon. Di ba? Dako gid kay nato siya nga bantayunon. Kay diha po daay ang tinubdan sa pagkadautan sa tao na bitaw nang giingon bitaw gid pud sa pulong sa Ginoo. The love of money is the root of all evil. Why? Ako lang na may sigutan. Wala ko'y giigo nga tao, ako ka nang gihisgutan. Ako ka nang napansin sa akong komunidad. Ako ka nang napansin sa akong mga higala. Ako ka nang napansin diha sa akong mga silingan. Ako napansin sa bisag asa. Nabantayan. O napansin, guol akong kasing-kasing niya. Aduna ba'y mga tao ba nga nautangan? Maningil gani sila, mura jud o ka na mahutdan o kalibutan. Aduna po'y uban bitaw, nagpautang. Pero wala jud ko kadungog nga naningil pud sila. Hello? Ngano man na? Tungod ka na sa kasing-kasing. Nindot kayo atong topic. Muna kay suunan ko diya sa Ginoo. Atong tun-an ang pagwardya sa atong kasing-kasing. Kay dili lang pud ay siya tinubdan sa kinabuhi. Dili lang po ay sa tinubdan sa panalangin. Dili lang po ay sa tinubdan sa mga bahandi. Tinubdan po ay sa pagkadautan sa tao. Amen? Kay gituhuan nga maayo, dautan day sa palantaw sa uban. Busa, kinanlan, kitatanan, nga doon ay kasing-kasing nga Pinoy-anan sa itong balaan nga Espiritu Santo nga si Ginoong Hesukristo. Bantayan nato na itong emosyon. Unsa man ang dautan, para kanako, the sample is silos. Hello? Daghan ang disgrasya sa silos. Pagmahay. Daghan na bungkag na relasyon. So many relationship ruined because of that nga problema sa kasing-kasing. Diba? Ingon ana na. Let us try, let us learn how to guard our heart. Mo to kung giingon kaganina, that was I said it earlier. Atong pabantayan atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Halo? Kung malimtanon man ang atong una-huna, dili gyud malimtanon atong kasing-kasing. Labaw na kung atong kasing-kasing nag-ila nga gihigugma nato ang Dios labaw sa atong kaugalingon. Pwerte gyud kay ang atong kaugalingon pwede man gyud nato na lukulukuhon, pero ang Dios nga naa sa atong kinabuhi dili gyud pwede. Kinahanglan gyud going straight gyud ang Kristohanin. That's why tinubdan siya sa bahandi. Kay ang kasing-kasing nga magarbuhon dili na siya makailaon saon pagpaubos. Kay kung mapaubsanon ka o kahibalo ka mga ipasaylo sa imong isig katao, bisan og wala ka nakasala, agay kasakit bagay ka na. Yes. Tinuod na. Apan nga naman, kaingon man si Jesus, kung dili ganin mo pasaylo ng imo isig katao, labaw na ang Amahan dili maghatag pasaylo kanimo. So kung wala ka gipasaylo ang mga panalangin, babag ka na sa imong mga resources. Hello. Good evening. Wala? Diba? So ana na day na kailangan limpiwan nato tong kasing-kasing. The first is dawaton nato nga kita nakasala. The second is kabaluta mo hatag og pasaylo sa uban. Tungod kay nga naman, diha lagi nagsumikad ang bahandi. Diha nagsumikad ang kinabuhi sa kasing-kasing.
Hayai ang uban wala kaila sa imuha, kay ang uban nakaila sa imong hulagway pero wala kaila sa imong pagkatao. That's why walay nakaila sulod sa imong kasing-kasing. Only God lang. Apan kung imo ka nang gibuhat o gikinabuhi sa matag adlaw, mahayagan ra sila. Ang imo dayong pagkatao lahi day sa gisulti sa uban, lahi gid day ikaw. Masusi ikaw sa tanang panahon kung musulti na imong kasing-kasing. Guard our heart with the word of the Lord aron kita magmalipayon. Dili nato una-unaon ang problema kanunay kay madawat atong kasing-kasing. Daghan na din tagpasanginlan. Daghan na dayon tinubdan sa mga pasangil diri, pasangil dito. Wa ta na sayod nga kita ang nagkulang. Wala nato ipagwardyahan atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Halom. Good evening. Ayan. Unsay giingon sa Jeremiah 79? Klaro ug tino ug tataw. Deceitful. So, gikan sa kasing-kasing ang kalipay, gikan sa kasing-kasing ang tinubdan sa kinabuhi, gikan po dahil sa kasing-kasing ang tinubdan sa pagkadautan. Hallelujah, diha di tanan gikan. Yes, kay duha ra gyud ka rason ang tawo nga naa dire. Maayo og dautan. Mao ganing giluwas ta sa Ginoo. Mao ganing naning kamot kita nga mamahimong matarong, mamahimong maayo. Tungod kay mahinadlokon kita sa Dios tibuok natong kasing-kasing. Gusto maghimo og maayo kay ihalad sa Ginoo. Gusto maghimo og matarong aron nga ihalad sa mga putli diya sa tungbuhi nga Dios. Amen. If your heart was changed, your life was changed too. Hallelujah. So kung utrohon ay nato ang atong kasing-kasing diha sa kabubuton sa Ginoo, apil atong kinabuhi mausab pod. Amen. Yes, Ma'am Jean. Thank you so much. Mausab oy. Walay posible sa Ginoo. Ang tanan gayud dili imposible kung dili posible gayud kaayo. The second one, ingon sa diri, if you capture the heart of a person, huy, kung imo day kuno makuha ang kasing-kasing sa usa ka tawo, makuha nimo ang iyang tibuok pagkatao. Kabantay mo anang may kay manulti anang mga peryahan, may kay mag sell stock, murag makabuhi og patay. Di ba? Kana nakasing-kasing sa tao, malipayon man gud siya masulti. Bisan pa og tinubdan to sa kadautan ang iyang isulti tungod kay malipayon siya kaayo. Matingala na lang gid ka nga naa man siya maagni sa Parasat Kibul, sa internet. Hallelujah. Channel 93. Yeah. Ayan. Shout out sa mga suki nato diya sa Parasat. Mga suki nato diya sa internet ha, nato sa Channel 93. Ayan. Karon, ato kuno nang utub-utubon sa makadaghan. Kung usbon day kuno nato ang atong kasing-kasing, mausab po daw ang ato ang kinabuhi. Maobitaw na nga na ay magtestimony sa simbahan. Sa una, ingon ani ko, ang maminaw po bitaw, duha ka klase. Na maingon nga, praise the Lord. Ang iyang kadaot kaniadto gikalimta na gid niya kay bag-o na siyang binuhat diya sa Ginoo. Naapoy maingon nga, lakangila day ana niya no. Sus nagkristohanon man siya oy, nagpastor man siya oy, nagpastora man siya oy, dautan dayang kinabuhi. No. Because the heart is tinubdan sa kinabuhi. Gipabag-o niya diha sa Ginoo. Wala niya gipasaya-saya. Nga naman, nasayod ka na nga tao nga ang iyang kinabuhi is bahandi. Alaka. Okay? Nindot kaayo no. Hallelujah. Ako gani nga nagtuon ani, gusto gid magambak-ambak akong kasing-kasing sa kalipay kay gusto gid nako ma-share sa inyo hatanan. Praise the Lord. Amahan nga langit nun. Salamat sa mga tao nga imong gipanalanginan nga ilang mga kasing-kasing karon gitagaan nila pagtagad nga naminaw sila niini Ginoo. Bisan man sa imong ubos nga alagad sa ilang atubangan karon, ikaw magpanalangin kanila nga mas mudako pa sila. Mas mudako pa ilang kaalam o Dios sa nagsulti sa ilang atubangan karon. Instrumento lang ako Ginoo. Pinakaubos sa imong alagad. Apan gipasalamatan nako ikaw kay dako ikaw nga Dios sa akong kinabuhi nga akong gialagaran. Ug dako ikaw nga Dios labaw sa mga butang ako nakita. Dako ikaw nga Dios, dako ikaw nga Ginoo labaw sa akong gi-desire, labaw sa ilang gi-desire. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Remember, if you capture the heart of a person, it means you capture the whole person. Hallelujah. Mao na nun hindot kaayo. Ako man nasulti atong mga nangagi nga nangandoy ko nga makatrabaho ko sa
usa sa dato diri sa Cagayan de Oro na kung dili gid siya mga dato, milyonaryo. Gihatag sa Dios. Nga naman, let us guard our heart through the word of the Lord. Atong i-steady ang pagkamapasinayloon, atong i-steady sa atong kasing-kasing ang pagpaubos, atong i-steady sa atong kasing-kasing nga God is good, atong i-steady sa atong kasing-kasing nga ang Ginoo mahigugmaon because God is love. Asa naman na karon? Sige tag-ingon, God is good all the time. All the time, God is good. God is love. Yes, God is love. Pero ikaw di ay nga nakaila sa Ginoo, mas ngilad pa man di ay ka og kasing-kasing ngadto sa uban. Hallelujah. Why I am talking about heart? Kay dunay mga tao og Kristohanon nga manulti mo radyo walay Ginoo ang kasing-kasing. I want you to remind on this. Verily, verily, I say unto you. I say unto you that you are the temple of the Lord. Ikalipay gid nimo sa Ginoo once ikaw nahigugma sa Dios, kay ikaw daig templo sa Dios. That's why nga ang tinuod nga simbahan ikaw. Dili ang building nga makita sa imong mga mata. We are the true church of Christ. Amen. For me that is amen. Why? Ikaw good. Imo gong kasing-kasing naadya kanunay ang pulong sa Ginoo. Mailhan nimo ang tao, pinaagi siyang pagpanulti. Ingon ang Lucas 6:45, a good person produce a good heart. For his mouth speak the flow of the heart. Hala, ngano ka na? Sige daw, atong basahon sa Binisaya. Be? Lucas 6:45. Ingon siya diri? Ang maayong tao nga magsulti og maayong butang nga anaa sa iyang kasing-kasing, apan ang taong dautan magbuhat og mangilad nga butang sulod sa iyang kasing-kasing. Ayan, kaduha na sa gibatbat, kaganina mangilad na giskan sa kasing-kasing aw karon, kaganina labihan kini kadautan gikan pod gihapon malimbungon gihapon ang kasing-kasing. Hallelujah. Praise the Lord. So ato gid na siyang bantayan, no? Dili gid ay pwede nga atong isalikoy ka ng mga pulong sa Ginoo kay diha taniya bansayon og hinahinay ba? Bansayon ta og hinay-hinay sa Ginoo nga ang ato diha ay pagpangalaga diha sa Dios, ang ato diha ay pagsimba matag Domingo, atong pagsimba sa tanang oras, atong pagampo sa tanang oras, ipadayag diay sa Ginoo nga gusto niya usbon atong kasing-kasing. Muna dili gid ta mag-uol ug dunay magpabadlong sa atong panimalay. Why? Mao na siya ang tinuod nga pagtuon sa kinabuhi ug unsaon na malipayon atong kasing-kasing. Talwala sa bagyo sulod sa panimalay, sulod sa pamilya, sulod sa pagnaghigalaay, sulod sa imong komunidad, sulod kung hain ka. Amen. Ang maayong nga teacher ni Jesus, ang maayong nga pagtuon diha sa kanunay sa matag adlaw nga pagbantay sa pulong sa Ginoo. Mao kana alang kanako ang pagwardya sa atong kasing-kasing. Gabalik-balikon ginako ang pagwardya sa kasing-kasing. Tungod lagi ang kasing-kasing tinubdan sa kinabuhi, tinubdan sa tanang gihuna-huna, tinubdan sa gidesire, tinubdan sa pagbag-o sa kinabuhi, tinubdan sa panalangin, tinubdan sa bahandi. Hallelujah. Pagkanindot kaayo intiro kalibutan, bantay imong kasing-kasing. Ako gid siyang giuluhan, the heart. Why it is the heart? Because the heart is light, because it's considered the center of whole thought and desire. And the heart is the controller of our whole emotion. Wala. Ay, kung igna, magsugod kag hilak, ang imong mag-uol, imong mata, no. Ang imong heart, yun na, magsunod na dahil ng imong mata. Kung makabsan bitaw kinabuhi ang tao, ang heart, bundang magpitik. Hallelujah. Di kita masugot sa anak yun. Dili. Hayaan nato ang Ginoo magbuhok sa atong kinabuhi. Amen? Dili na to hayaan nga tungod sa atong guol-guol, tungod sa atong problema, hinay-hinayon og ut-ut ang atong kasing-kasing nga ingon ana ra ang dahilan. Amen. Gusto mo singgit akong heart. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nindot kayo eh. Sa kasing-kasing nagsumikad nga imong makapture ang imong isig katao. Muna mga nindot kayo, mga tiil atong naglakaw sa balita, sa maayong balita sa Ginoo, mga nindot kayo. Mga joyful for kay na ilang mga heart. Ayan.
bisan bitaw og kana nagka-problema na bisag unsa problemahang atong sa gubangan, basta joyful ang imong kasing-kasing, matingad-an na lang gid nimo. Kay nagtagbo ang Ginoo sa imong panalangin. Nagtagbo ang Ginoo sa tubag sa iya sa imong mga desire. Because why? Center of thought and desire is our heart. Because why? Heart is the controller of our whole emotion. Kailangan ato ginabantayan. Amen? Dili nato tugutan nga ang garbo, dili nato tugutan nga ang zealous, dili nato tugutan nga ang kasina, dili nato tugutan ang mga dautan nga mosulod sa atong kasing-kasing nga mugawas sa dayon sa baba, mungilad na dayon ang istorya sa baba. Hello? Kung naanda nimo na karon pa lang hinulsol na. Kay diya sa mga Kristohanon kaniadto ra na kinabuhi. Apan karon dili na kay binago na kita diya sa Ginoo. Di ba? Ingon biya si David. Bag-uha og himua nga masinugtanon ang akong espiritu. Amen. Because we are always asking strength of the Lord every day. That's why we need to meditate, reading the Word, praising God every day. Kung natuo ka ang atong Dios, Dios niya sa Espiritu Santo, Dios nga naglantaw kanako o kanimo, the combination of the three personas, the Father, the Son, and the Holy Spirit, pagkanindot kayo sa kinabuhi. Hello? Balag kulang tag salapi. Basta joyful always atong heart. Basta merry lang always ang atong kasing-kasing. That is the good investment of life. Wow! Saon man gid na. Na magsige tag kalipay sa atong kasing-kasing, makakwarta day taan na akong tubag. Big yes. Big yes. Why? Tinugdan sa bahandi. Kung malipayon ka sa imong kinabuhi, malipayon ka matag adlaw, matag segundo, matag minuto, matingad-an na lang nimo, magsige kag smile bisag asa ka dapit ipaabot. Bahalang nagtagaw ta imong baba pero naagid ang smile. Lahi ra bagyod kung nakabantay ka, kung matago man ang smile, makita sa imong mga mata, makita diya sa kilid sa imong ngatil ang tinaguan nimo nga smile because you have a joyful heart. Always guard your heart. O, di ba? Kung unsa lagay kuno ang sulod sa kasing-kasing mao kuno na ang dautan nga buhat ug mangilad nga butang na imong ikasulti. Hallelujah. Kabantay mo kung sultihan kag dautan sa misika tawo dayon dai nimo kalupog. Kalupog dan sa imong abaga. Sakit na ng imong dughan. Murag lisod kayo og ginhawa. Yes. Kay kana lagi atong heart. Tinugdan lagi na sa tanan. Indot jud kaayo oy. Mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo sagin. Giaghat ko kamo sa pagbantay sa inyong kasing-kasing pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kung manimba mo, ablihin na inyong dalunggan nga makadungog mo sa pulong sa Dios, diha sa mga instrumento, diha sa mga katawhan nga gigamit sa Ginoo aron pagsulti sa iyang pulong. Ayaw siya hukmi sa imong mga mata. Gamita imong kasing-kasing aron madunggan nimo ang pinitik sa pulong sa Ginoo o mamahimong buhi diya sa imong kasing-kasing. Why? The heart always capture to the person who love Christ. Ana ra gyud. In Proverbs 17:22, ingon sa diri, naara gid ay, a joyful heart is a good medicine, but the cross is very. Ngano man kaani gitawag nag-ingon ana? Atong basahin sa Binisaya aron klaro kay mga Bisaya tang daghan diri. Kabalo ko bisag hawda sila mag-in-English, ganahan gyapon maminog Bisaya. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay na kamatayon ang pagsubo kanunay. Hallelujah. Jesus. Oh Father God, Holy Spirit, pasayloa kami Ginoo. Pasayloa ko Ginoo. Once again, O God, kini nga mga butang ang pagsubo Ginoo sa kasing-kasing, pasayloa kami Amahan. Abba Father, thank you Holy Spirit, thank you Jesus Christ. Once again, Proverbs 17:22. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Remember unsa akong gisulti dito sa unahan kaganina. Ingon ang doktor nga kung ma-stress daw ta, magkabalatian kita. Ingon ang pulong sa Ginoo, kung kita kuno malipayon, makaayo sa atong panglawas. Apan kung kita kanunay masulubon, makaut-ut kani. Kanunay. Hallelujah. So kung maut-ut ang atong kasing-kasing, wala na'y gana sa kinabuhi. Sama ra nga gipatay nimo ang imong desire, gipatay nimo ang imong kalipay diha atubangan sa Ginoo.
Gipatay nimo ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. That's why guard your heart. Muna nga nako ang tanan. Kaganina lagi ko balik-balik ana. Ikaw pud nasayod pud ka how to guard your heart. Kay tagsa-tagsa man tag kinabuhi, tagsa-tagsa taw kasing-kasing, tagsa-tagsa taon sao na to pag dumala nga mamahimo tang malipayon kanunay diya sa espiritu. Di ba? Sa pagkayag ni Jesus sa langit, gibilin na niya daan ang espiritu para kanimo, para kanako. That's why atong dawaton si Jesus sa atong kinabuhi kanunay. Every single second atong bantayan, atong kasing-kasing. Kabantay mo sa inyong gibati, makasulti gani mong daotan sa inyong isig katao, maluya ka. Makasulti kag daotan sa inyong isig katao, bation dayon kag kaguol, lalaoy na unsa man ko Ginoo pasaylo ako, gipasaylo na pa akong kaugalingon. Ngano man, tungod nasayod ka, nga ang imong kasing-kasing tinubdan sa kinabuhi. Dili nimo angayan tagaan o kaguol. Kung kinsa man na karon diha ang gusto nga mapanalanginan sa Dios, gamita imong kasing-kasing sa panalangin. Gamita imong kasing-kasing sa pagkamaayo, balag ang pag-ilas sa uban kanimo dili tungod ang Ginoo kasing-kasing ang tan-awon, dili ang pagkatao, dili ang hulagway, dili ang tanan nimong gipangbuhat kay mosunod ra na kung unsa ang sulod sa imong kasing-kasing. Kinahanglan matuto ta mangayog pasaylo sa Dios o sa atong isig katao. Kung mahimong una gani sa atong isig katao, ay na po dayon sa Ginoo. Kay kung dili nato pasaylo nato isig katao, dili pud ta pasayloon sa man. Kita tanan nituo ka Jesus nga atong personal savior. Apan hopefully nga inyong masabtan why nga the heart ang mensahe nako karong kagabinon. There is no life when there is no heart. Always guard your heart with the word of God. Always ta maingon God is love. Saan mo pag-workout nga God is love. Kung ang sulod sa imong kasing-kasing kanunay kasuko, kanunay pagmahay, kanunay kapungot, kanunay gyud pagdumot, kanunay garbo, no. Ang sakit palandungon nga ang kasing-kasing po di ay muot-ot o muhatod sa kamatayon sa tao. Amen. Duha ka klase pagkamatay, sa espiritu o sa unod. That's why let us guard our heart through the word of God. Ako ginang gibalik-balik. Unsa man to? Kanang giingon diya sa Salmo 19. Klaro baya kaayo tino ug tataw. Ha? Nga malipayon gayud kaayo nga mag-keep sa pulong sa Ginoo. Ayan. Giampingan nako ang imong pulong sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Hallelujah. Diba kung ikaw nahigugma sa imong isig katao, ibutang ta sa imong kabatan-on, aduna ka hinigugma. Maglikay jud ka nga makasala oy. That's why nga labaw pa ang paghigugma nato sa pulong sa Dios, labaw pa ang atong paghigugma sa atong buhi nga Dios. Aron nga makabaton kita og kalipay diya sa Ginoo kanunay. Amen. Kung doon na may mga tao nga naghatag karon og kaguliyang sa imong una-una, ampo kanunay. Kung doon na may mga tao nga dili makasabot sa imuha kang ilang sabton ilang kaugalingon ragid nila, ampo kanunay. Ayaw to buti. Kay bisan pa ang atong kapakyasan nakita ka na sa Dios. Bisan pa ang atong kakulangon kanila nakita ka na sa atong buhi nga Dios. Para kanako, never be a judgmental. Never ayaw ginagbuhata. Kung ikaw Kristohanon ayaw gid buhata nga hukman nimo una-una imong isig katao. Kay akong giingon na daan kaganina, ingon ang pulong sa Dios. Walay bisag usa nga matarong, wala bisag usa. Si Jesus ra naghimo natong matarong. That's why receive Jesus Christ as your personal savior all the time. Bisan pag naluwas ka kaniadto, naluwas ka karon, naluwas ka kaganina, naluwas ka dugay na nga panahon, always guard your heart with the love of the Lord. Kay nasayod ako nga labaw pa kag nabalan, labaw pa kag nasayran nako, labaw na ikaw nga naminaw karon, dako kay imong kahibalo, bisag asa ka mupadulong, aduna kay kasumpay sa akong istorya, aduna kay mahimo nga istorya, aduna kay masumpay gayon. Amen. Ingon ana ra na, dili na ingon nga tumo-tumo kay ngano man ato nang mabati mismo sa atong kaugalingon oy. Dili no nga dili. Di ba? Pagkanindot kay sa tanan. Kung yung nani pa lang gid bitaw tanan ang tao no.
Malis ang krimen, malis ang mga marites, malis ang mga haters, malis ang mga judgmental. Tungod kay nga naman, mamahimo man nga mahinadlokon diya sa Ginoo. Unsay giingon ingon diya sa Salmo? Ingon ni Haring David, O Dios, putli ang akong kasing-kasing. Hatagi ako bag-o ug masinugtanon nga espiritu. Ato nang tinguhaon sa kanunay nga ingon ana ang atong kasing-kasing. Pagkanindot gid kayo. Dili na siya exemption, dili na siya except sa mga tao nga Kristohanon nga dili masuko. Adunay kasuko ang tao. Adunay kasuko apan dunay pagpasaylo. Makahibalo na dayon siya. Makahibalo ka kung naunsa ka. Muna nga duko imong ulo. Pangay pasaylo sa buhi nga Dios. Pangay pasaylo dadto sa isig ka tao. Tungod kay nga naman, tao ra lagi ta. Wala ta kabaloon sa unya. Wala ta kabaloon sa ugma. Walay nasayon. Pero kung doon na kay kaalam, doon na kay kaibalo gikan sa Dios, ikaw mismo makasusi sa imong kaugalingon kung naunsay ka. Di ba? Nindot kayo eh. Labaw na kung Kristohanon ka, ayaw jud tuguti nga ang imong kasing-kasing mahigugmaon sa bahandi kay tinubdan gina sa pagkadautan. Tungod kay nga naman, sa bisag unsa nga sitwasyon, sa bisag unsa nga hulagway, mamahimo gitang dautan kung atong higugmaon ang salapi. Kay nalang kabaluta mo sulti, unsa ang kamatuoran. Kailangan dili ta maulaw pagtug-an sa tinuod. Kailangan nga dili ta magduha-duha sa pagsulti diha dayon, kay wala lagi ta nasayod unsay unya. Wala ta nasayod unsay ugma. Let us always guard our heart through Christ Jesus. Pagkanindot kayo. Mag-uol na din kay ko basta magyaw-yaw ko. Tinuod ba na ilang sulti no? Daghan yaw-yaw, daghan istorya, daghan sayo. So daghan pud masayo. Muna usahay, keep quiet. Ato na lang pamalandungan, mga mata na lang ang mulibok. Magbati na lang ang kasing-kasing. Aya dadayon mo istorya kung makahigayon. Amen? Mamahimo po ay ang kasing-kasing nga malipayon nga tambal sa tanan natong ibati. Sumitigay ko ana 100%. Kay katong stressful bitaw ko kayo. Akong dagway mura na jud 80 anyos. Hallelujah. Sa tinuod lang, nalipay kog dakuan ang bersikulo eh. Tungod kay nga naman, dili lang di ay makahatag og kaayuhan sa balatian, makahatag og kaayuhan sa imong pagkatao. Dili pod pwede nga inanayon nato patay atong kasing-kasing ug atong lawas pinaagi sa pagkaguol-guol diha kanunay. Tungod kay nga naman, templo ka na sa Dios atong kasing-kasing. Ikaw ug ako iya sa Ginoo. Musa ipabili na to ang pagkamalipayon kanunay diha sa Dios. Pila ra gyud pagpiyon sa imong mata? Una-unaon sa kamalipayon ang Ginoo nga nagdala sa cross. Una-unaon sa kamalipayon nga gilansang sa cross. Ingon day siya, it is finished. So wala na. Praise the Lord. Ato na lang i-practice every day na malipayon taong sa inaa sa ato. Amen. Kay kung nagpahulam ka, wala ka gibayaran, imuha man ang laps. Tungod dunay daghan consequences nga no ang tao dili pakabayan. Maugani nga bag-uhon ang kasing-kasing tagaan og bag-o nga espiritu. Kaduna po'y mga tao nga dunay ibayad dili gid po. Amen. Dunay ikasagot pero dili gid po. Hallelujah. Malipayon kay ko ana. Bahala na ng uban. Basta kay tuguti mo kaugalingon nga malipayon ka. Amen. So dunay isa one day ba isang araw nga dunay negosyante akong kaistorya. Ingon siya sa ako. Dako-dako na gid siya nga negosyo kay milyon ng gudihang negosyo. Bossy. Ingon siya nga pastora. Daghang kay nakautang sa ako. Ako na ganing gipangsampahan og kaso. Hallelujah. Kabalo ka mo sa akong tubag, ingko aya na lang kaso-kaso sa iya ha kay pagka nabayaran magkaso-kaso ka, magbayad na po ka. Nagdugang na po ka og gasto sa imong kwarta kay magbayad ka sa imong abogado nya. Nawala na hinuon ang inyong relationship imbis kay friend mo, kaila mo, nawala na hinuon kay nagkaso-kaso na mo. So nagbutang na mo kasuko sa imong kasing-kasing. Imo na lang siya ignon. Nakuhaon na lang nimo imong items. Unsa iyang tubag? Negosyante magud ko pastor. Maglisod po kuha sa kong items kay dagko mo kaayo butangan ibutang man gid ko sa truck dagan kuno kayo ma-involve para maapot. Ingon po sa iya ha. Ngano na kaya man nimo paghatod, di nimo kaya pagkuha para wala na lay kaso-kaso. Isu lagi da. O take note on that.
Di ba? So doon ay mga tao nga ang pagsulti na lang giday ang kulang. Aron makadumdum sila sa maayo nga butang. Marenew ilang mind ba? So pag marenew ilang mind, nagpasabot na renew ilang kasing-kasing ana. Na-renew ang spirit sa kasing-kasing. Di ba? So nindot kayo. Instrumento ka. Nga musulti ka aron dunay makadungog. Muna nga ni ata karon once again. Isulti na punta diri sa inyong atubangan, misamis noon, maayong gabi. Maayong pagpanihapon diya sa uban. Ang uban nanihapon, ang uban nangita pagpanihapon. Ang uban ani karon naghangad pa asa ang panihapon, lahi itong nangita, lahi itong nanghangad. Pero bulahan ka kung nagampo ka karon asa ay mong panihapon. Hallelujah. Di ba? So nindot kaayo, ampo kita tanan kanunay, ampo kanunay. Ayan. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Ang inanay nga kamatayon ang sani dili man ako maklaro butangan nato ang tipara. Ayan. Ug ang pagsubo kanunay naghatod sa kamatayon. Ayan. Mao na ang atong timan-an, ato din kasing-kasing katinubdan man sa kinabuhi, diha pod ang tinubdan sa pagkaluya, diha pod ang pagtinubdan nga wala tay panalangin kay perminti man ta suko, perminti man ta guol. O di ba? Pagkanindot tayo. So kinsa man kakaron diha nga napanalanginan. Mari ato akong istorya kaganina ang negosyante nga hurot na kuno niya pagkaso ang iyang mga higala, mga kaila kay dili lagi daw makabayad na sa utang. Hello. Naay panultion ang mga tigulang nga nag-ingon kung unsa kadako ang imong batunis, mao pud daw kadako ang imong ulahis. Mao na kung doon na sila panultion nga ingon ato, ang pulong sa Dios doon na po'y panultion. Amen. Di ba? Unsa may giingon? Atong uluhan kaganina, Salmo 51:10. O Dios, ang akong kasing-kasing hatagi, akong bag-o o masinugtanong espiritu. So may tabo na kung ikaw mainampuon, kung ikaw mapasayloon sa imong isig katao, sa imong kaugalingon, ug dili ka mapagarbuhon, ug dili ka matinumanon sa imong kaugalingong kagustuhan, kay wala ka nakasubay sa tinuod nga gugma sa Dios. O, di ba? Nga naman. Okay? Dili ko mag-touch ana kay dako na po kayo ng istorya hunon. Hallelujah. Diri sa last verse nga akong giandam. Joel 2. Yan. Joel 2:13. Yan. Akong basahon. Gagmay kayo mabasa man gihapon. Ingon siya dire. Gisiya ang inyong kasing-kasing inay ang inyong bisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios kay maluluyon siya kaayo, mapailubon og matinumanon sa saad, andan siya sa pagpasaylo ug sa dili pagsilot. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa iyang pulong ning kagabinon. Kung kaniadtong panahon magpuasa ang mga tawo, maghubos sila pinaagi sa paggisi sa ilang bisti. Gision nila ilang sanina o di bali kung unsa ka nakamahal, basta kana siya nga paggisi sa ilang bisti, simbolo ka na nga sila naghinulsol, simbolo ka na nga usbon na nila ilang kinabuhi, usbon nila ang ilahang pagkatao. Apan diri karon nagsimbolo nga gision daw ang kasing-kasing. Unsaon paggisi ang kasing-kasing? Hello, dili sayon malisod gayud kaayo ang paggisi sa kasing-kasing. Usa ka sampol ni anak ka ng mga butang nga nagdumili gyud paghatag imong kasing-kasing. Apan tungod sa grasya sa Ginoo, tugutan mo na lang ang mga butang nga gihanyo kanimo. Hallelujah. Gision ang kasing-kasing sa pagpangayo pasaylo sa Dios. Tungod dili tanan tao sayon ang pagpangay pasaylo sa Ginoo. Bugat ang kasing-kasing mga yung pasaylo labaw na imong isig katao, daghan na mga butang nga nabuhat nga dautan diha kanimo. Hallelujah, Ginoo. Tudloi kami Lord unsaon paggisi sa mong kasing-kasing sa imong atubangan aron kami imong pasayloon ug among mapasaylo ang mga isig katao ug among kaugalingon. Dili lalim oy. Dili sayon. Bantayan pa imong kasing-kasing, gision pa imong kasing-kasing, dili gision nga saksakon, gision sa pagpangayo ug pasaylo diha sa Ginoo. Unya unsay gidugang diha, unsay gidugang balik sa Ginoo nga inyong Dios. Hallelujah. Mga panawagan kana ng propeta Joel. Gitawag niya ang katawan sa Dios. Gisiya yung kasing-kasing inay inyong bisti. So that is order. Kung sa korte pa, so order. Ayan.
Gisiyon gid ang kasing-kasing dili ang bisti. Sa pagpasabot pa ni ana, dili nato ipahari ang garbo sa atong kaugalingon. Dili nato ipahari ang kagustuhan sa atong kaugalingon, kundi ang kagustuhan sa Dios. Inay atong kaugalingon ang masunod, dili ang masunod iya sa Ginoo. Unya niingon na po siya dinha, gitamahan dunay sumpay. Kung mubalik ta sa atong pag-eskwela basta gani kama, adunay sumpay. Kung tuldok gani diha rataman. Ingon siya dira balik sa Ginoo nga inyong Dios. Kama na sad, kay maluluyon siya kayo, mapailubon og matinumanon sa saad. Laka. Sa diha di ay nga gisiyon nato ang kasing-kasing inay bisti diha atubangan sa Ginoo. Balik ta sa Dios. Mubalik ta sa Ginoo. Why ngano naa kaniya ang pagkamaluluyon og naapod kaniya ang daghan kay mga saad ug ato ka nang madawat kay siya lamang ang magsaad nga matuman gayon. Andam siya sa pagpasaylo nato og sa dili gayud kita niya pagasilutan. Amen. Sunindot kayo from the beginning to the end. Ang gugma sa Dios imo madungog, imo mabasa diha sa iyang pulong. Walay ato iyatanan sa Ginoo. Hallelujah. Tagaan ta mo gamay nga higayon sa pagpalamalandong sa imong kaugalingon kung do na bay imuha. Do na bay atoa diri sa atong kinabuhi. Wala. Wala bisan gamay. Wala bisag isa ang pwede miingon nga ako ani. Wala bisag usa ang moingon nga ako ni. Kung mahimo sa imong kasing-kasing igna sa kanunay, iya ka ni sa Ginoo. Iya ka ni sa Dios ang tanan nga ani akan ako. Amen. Kung doon na kay natun-an karon, ako nga nagbasa niini, ako nga nag-share sa inyo ha, aduna ko'y dako nga natun-an oy. Which is ingon siya din ha? Ano sa giingon? If you capture the heart of a person, it means you capture the whole persons. Amen. Imo siyang makuha. Good evening na. Ayan. Diba, ingon ana siya, pagkanindot kayo. Oh, Jesus. Niabot akong desire, Lord, nga kani akong gitunan, kani akong gibalik-balik o basa, nga mapaabot na ko sa akong mga kaigsuunan. Tagaan mo ko kahigayunan nga ma-on air gid siya karon. Salamat Ginoo, once again ikaw magpanalangin sa mga katawhan nimo nga naminaw niini. Ikaw magpanalangin sa imong katawhan nga giandam o Dios aron madunggan nila ang imong pulong. Aron madunggan og masayran nila nga ang kasing-kasing dai namo tagsa-tagsa mao ang imong tinuod nga templo og naa ka diri nagpuyo o Ginoo. Salamat o Hesus sa mga katawhan nimo nga tig-a o kasing-kasing karong kagabinon. Nga matagaan nila pagtuon ug magisi nila ilang kasing-kasing atubangan sa Dios ug maingon nila Ginoo sa ilang kaugalingon nga tagaan sila og masinugtanon nga espiritu. Once again o God, dili lang kanako kundi dili kanamo nga tanan nga nangandoy sa espiritu nimo o Ginoong Hesus. Kay pagkanindot ba lang sama sa giingon ba nga kauban kanamo kanunay. Hallelujah. Sa alawiton. Nindot kayo no in Joel 2:13, gisia ang inyong kasing-kasing inay inyong bisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios kay maluluyon siya kaayo, mapailubon ug matinumanon sa saad. Andam siya nga mohatag og pasaylo ug dili siya mosilot sa iyang katawan. Di ba? Sunindot kaayo yun. So salamat sa Ginoo once again ang inyong alagad Sora Alfonsa Adlawan. Naghatag kaninyo ni ana nga mensahe. I hope and pray nga inyo pa na madungagan diya sa inyong kaugalingong pagtuon. Inyo pa ka na matun-an labaw o inyo po ma-share nga to sa uban o sa inyong isikataw, sa inyong pamilya o sa inyong kaugalingon. Thank you Lord. Dili ka ni katapusan Ginoo, amahan nga langiton, kundi sinugdanan sa tanang panahon. Ug salamat Hesus nga imong andamon Ginoo, nga among dalan, imong andamon Ginoo, among panudlanan, imong sudlan o Dios, among kasing-kasing kanunay sa kalipay ug masinugtanon nga Espiritu Santo. Once again, O God, imo tanan dungog himayo pagpasalamat sa ngalan nimo Jesus. Good evening and God bless everyone.